Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba menji wananyasi wahe presi ya Komoro. Makubali mwajama kubali invitation yako kamparani vanu kwa leo. Handani ndugu annonce ye madhumuni kao rikao parani vanu kwa leo. Ortega Live hamade ile mjioni pia kainu inu platform ya tungia harmainsi ya Faransa. Projet atendelo ni mwanyasi Mohamed Abdou Hassan Ortega. Mwananya wonsi pia ikao ngwazima yu Faransa wafanya wazi wazima ikao objectif ya hao ndio kusaidia wakomoro wonsi pia baada zihazi za hao za janziani waja wa découvrir mwananyasi hoyi Maître Jamal ikao garjuao eze juhudi za ya kuzifanya harmensi ya Faransa ya ukaya yenge Faransa ufanywa hazi kweli sha eze hazi za zinji yusaidia hapo ya community komoreni kango Faransa surtout en parlant diaspora harmazi hazi za hao zihalikana na document ikao ngazinjia harmon va wahe maisha hao ya usiku donc amfikiri kana a 90% ya diaspora wajua Maître Jamal seki nezi hazi ya wasaidiao harma umva halikana ni mahakama ya Faransa kuhusu masuala halikana na document administrative na zasaya donc baada ya mwananyasi Mohamed Abdou Hassan Ortega ya jayajua Maître Jamal wahadisi wapanga msafara uka Maître Jamal ya rentre Komoro harma haziza hiza privé sha mwananyasi Ortega hadisi na Maître Jamal ya ukaya yafanya taratibu hata heze difficulté za papier za dossier ikaonga zirejete wa Komoro wa Faransa uhusu namna zitrete wa urangu Komoro hata hiyo Maître Jamal haunu afdali kufanya partenariat na Ortega Live ili waje washinde wasaidie communauté ya Komoro imbabika au wajushida wasaidie dans le cadre juridique. Donc uskwale unu mjua Maître Jamal ngamuna ukana kaptenda harma l'hôtel, kaptenda harma salon, sharija harma siège ya Ortega Live Moroni ili rijari fanya conférence pour montrer la vivacité et relation ya hatu dasina Maître Jamal harma contribuer et communauté comorienne sans contrepartie shalu kaya ina mkomoro jujunda bahanu ya jihunde à l'aise yekange na dossier la dimi apledewa en France ya hunde mri mwana wa shikomori kao ujorenga za doléances za ya shikomori baisho katujo shizungu armia mplede hata ya hundale ni haki ya ubonge hapo garbesha marhaba shakabla hapo ngamjonisa mwana wa redunga na ni press ya Maître Jamal Wengwindi Maître Jamal Wengwindi mwana wa shikomori ya zalo harmo mji wa Fumbuni harmalisi wala mwana hafanya misomo ya hae rangu CP1 ya tabako harmalisi ya Fumbuni baada hapo en 2002 hajinscrive harma ENAC ya Moroni afanya première année et troisième et deuxième année ya Université de Comores libulwa kirasmi inde generation ya mando ya Comores ya njia harma Université ya Comores baada hapo ha continue kajawa ya timize licencié a postulé harma Université Paris 8 hende akafanya misomo ya hiyo baada hapo hareje première année handisa hapo na première année hata hawasili niveau ya master 2 harma droit des affaires et fiscalité. En 2019 Hali Amin a prêté serment harma yensi ya Faransa harma ibaro ya avocat wa Faransa harendia maître officiel wahe ikao harma tribunal ya Faransa est reconnu et ujulo partout harma yensi ya Faransa kamili. Baada hapo en 2019 yabo yarangazi hazi à partir de là d'abord ces aventures za wazima na Komoro nsipia juma wasutene harmaize habari zao zalikana ni maisha eze difficultés za eze dokima ikao yu hale dokan zero from Komoro ushinda hunde Afrika wa Komoro ya madai ya mplede cha Maître Jamal Behaja alhamdulillah zangozi zenye shahidi hizo zinji donc ya objectif ya conférence miongoni mwazi hadi sidozi alisibanu ngamtoja mjone sababu zila difficulté ikao yeuzi hundra harma yeze dokima zinu wazima na Komoro Faransa yabili ngujonesa ukana ngujufanyisa formation usoni mwema agent wa état civil za Komoro ikawa formation yonge jo impliquer ze commune pia za henti en partenariat bien sûr bazima ne Ortega Live ikawa ni partenaire wa mwando wa hai yabili ngujofanya conférence Alliance Française ya Fumboni conférence ikawa ngjo bala item Mayotte française yabili
Oui, il y a une conférence Mayotte française. Et Abili, ils ont hadithi za privé parce que ngina dossier ma client wa hika aux dossiers za aux bloqués à l'ambassade. Ngujo kufanya hazi harama hadithi. Et yararu uyikao asa hadithi za hazi. Et yararu ya hunde occasion tena ya annonce officiellement ya ukaya ngujo kufanya consultation gratuite haini mkomorika ngina dossier bloqué. Au niveau de l'ambassade de France, au niveau des tribunaux de France, il y a une consultation qui coûte cher. Haku, Chaye, Haïla, Kubaya, nous Comor, nous en Comor, nous devons faire gratuit en partenariat avec Dimani Ortega Live. Il y a un Mambia qui rasmi au Kana, Haïna Mou, de jouer à tes renseignements. Au Solimale, il y a déjà inscrit, il y a participé, il y a bénéficié des consultations. Donc, Yararu, Garjo Kanawi, c'est un juriste de formation, oui, Comorien, Hamadassi. Et quand il y a des questions diverses, il y a des questions qui sont dans l'environnement, il y a des presses qui sont dans l'environnement, il y a des questions qui sont il y a une conférence, il y a une maître Jamal, il y a une presse, une association à Kazi, il y a maître Jamal, il PDG Mohamed Abdel Ortega, il y a Tsengenzi, il y a un partenariat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, il y a beau avoir ça une slide ou faire une introduction, l'objectif est arrivé en premier. Assalamu alaikum. Andani ndio wenza no shinde ni marahaba ipresi ya Komori, surtout ya ipresi ya Ngazija, aweka au majaha wengi moja mjimu tukuze conference ino tuko shinde marahaba aussi Ortega Live Medasan na wanaweka au walio rahati swajua wanakei nchi ya Komori aussi na diaspora ikawa wanrenga menomili wankubali ba mimi washi Komori surtout soit ni communauté ya Shingazi ya ilio Faransa ikaomba mimi venza nguvu maana wali wanaweka travailler plus na wao tunaweza na kushika maraba c'est vrai haibu wazungu wao shambelea Komori dani sikana dossier mana deja runana na consul sikana dossier za bloquer nyingi za mariage za visa za bloquer nyingi safi ni aka objectif handa ikongelea si nyangu Faransa deja na msenge rendez-vous na consul deja runana hadisi il n'a pas été agressif avec moi ou amesaka agressif na wao et je contrairement à Wahanda ka donc je wana alhamdulillah ce dossier pia c'est de wapia hata mavuna tano alhamdulillah c'est ça yao et c'est donc il y a moins de détails maintenant au chef de secret professionnel sinon on il y a moins de détails maravili shanbeli habano des problèmes ya état civil ya Komori ya tu ikaomba énormément ngentambisha omana wami 99% ya ma clients ou ma Comorien. Donc la plupart ya ma Comorien wasinga na coutume zatu na culture zatu bien afanya détail à moi les réseaux sociaux bien mjua déjà parce que lazima kula mno pale mapapier ya Faransa shule ilungu zatu. Il y a des moyens ya upara mapapier hizo wasinga na culture zatu ni kwa mambo afanya mra kwa mapapier donc on shunachungwa acte de naissance hizo sisi ngwamba wanasifanya au kawaji au kawasoma wao wanasoma wao wao parce que wame muno mais seulement il doit échanger Faransa waye qu'est-ce qu'il veut mais ça fait tout à onomba la plupart des Comoriens parce que on doit demander au plus ngerna watatu washashi benga demander au plus et c'est à tout moment faire un obstacle il y a ngezongoto la petite bête a fait un obstacle il y a nationalité bravo ouais tu bases surtout les moyens article rongoal article 47 du code civil français donc ouais tu bases bravo à donc rejeter les certificats de nationalité mana acte de naissance za tujash Komori kasi conforme en réalité waingali ya comme naambia ni waingali ya acte de naissance au vidinye nji
alors que ingalia la loi de 1984 ya Shikomori ungalia ma article 33 si je me souviens bien ngonomba il y a des mentions obligatoires ya lazima ziki kusoma texte ngonomba les mentions obligatoires il est lazima iwanziwe ya moya de naissance lieu de naissance mon parent quand ça parle on a de naissance ya Shikomori lieu là donc jati onomba sono wandu wajao wengi wa refuswa na zile jati ndezi zungwa texte za Shikomori jati zetudia hozo na jati paramba wa Faransa mfandeni wajao wabasa ngwa les textes za Shikomori wadongo refuse wa utiliser des textes za Shikomori parce que wasikar shit wan walio hono mboseta ngoboika o mala sono de naissance ya Shikomori ça parle on a de naissance ya Shikomori ya bon tu sois mettre en cause yodi manager fa information il est manager de naissance ya Shikomori wamtsaona taika o ya communiquer au parquet iboika o mambo jugement supplétif parce que la plupart ya actes za tout sont des jugement supplétif. Donc ça on a taika o ya communiquer au parquet za hono zo communiquer il y a des vides partout. Faransa wao wana objectif zao wa refuse donc ngoyo ndio wenza alifanya ensemble atarela wamwa point moja. Je sais mbazo ndio concerne le gouvernement, je sais des wao waja wazo doit fanya zo texting ezbabo wao appliquer des textes ngwachia zo ngwa sirsa hao ne serait que les actes de naissance zao wa nshu Faransa wa certificat wazifanya namna wa sirsa hao oh wamtisona namna rojo refuse walu pia tu par nationalité. Pour moi les cas actes fanywa namna nitsa hao fanywe par rapport na loi ya Shikomori ya 1984 je vous rassure amba watu para certificat zao sans problème parce que il est non tout il nous manque wa moi wa Komori wa Faransa les actes de naissance ngeza hijama mdongo zeregeza tisubutu ndas deposa muzeregezo pia amwende mwambia atile abana atiba nomra zalwa atize nino pia ya registrewe ngozo wakati wewe winije washinda wafanya wakawashinda uyodi problem yodi abili